Okay mga boys, decision game. May daog sa game 1 ang team Naga. May bawas ang team Barili sa game 2. Kini decision game na. Servisyo Erne. Erne again. 3 shot combination ni Papart Erne. 4 shot. Is good. Point Ono. 0. Ono 0 na. Servisyo Erne. Para dos. Elmer. To William. Goodbye. Kuha pa. Lakriha. Maim naggang ang team Barili na. Ayay. Dara. Hala. Pantay. Kumbati. Bumbahi. Birahi. Chachahi. Inside. Igo ay. Pitik yan. 2-0 na. 2-0. Servisyo para Tris. 2-0 na mga birds. Pabor sa team Naga. Elmer Pictos. Kuha ni Dadangkan Master. Buwan natin sir ni. Saggang ni Brunson. Sabit si William. Here comes the Drunken Master para Ono. Erne, Drunken Master. Bronson, let it fly. Isa may mukayat. Bundak. Yay! Pada. Naagi diri ang weak spot to sa team Naga. Maugi kuan gid nakalak ang target ni Bronson diri sa corner diri ang dapita. Ono dos. Servisyo the Drunken Master para Igualis. Puwed. Igualis dos na. Igualis dos sa atong decision game 3. Makadao gani mao na mag-champion sa atong bakbakan diri sa Puro Konse. Bantay. La kaniha. Ay bomb after bomb thrown by team Barili. 3-2 na mga board. 3-2. 1 point ball game in favor of team Barili. Ayay! Hinarangan ni William. Ganda ng depensa ni William mga boards. To stop the momentum of team Barili. 3-2 na. 3-2. Nagas ball. William Oberes serving para Iguales. 3-2 ha. Elmer. Help defense ni Ernie Basalan. Is good. Ay. Bronson want to destroy. Nako, kuha pa. La! Balik! Team Naga struggling for their defense. Awi si the Drunken Master. Ano guna? 3-all na mga birds. Ang atong score sa atong decision game. Service yung William. William again, throwing bomb. William! Brilliant move by William Oberes. 4-3. 4-3. William. 3-4 na. Change favor in favor of team Naga. Erne. Tubanski. Elmer la. Elmer again. Bronson. Answer by Erne. Both teams exchanging. Side out. Bola sa team Barili. 3-4 ang atong score. Servisyo Bronson para Iguales. Bronson. 2-shot combination. Answer by William. Bronson again. Corner shot, Bansky. Ay, goodbye my teacher. Goodbye. Walang katao-tao. 4-all na. 4 Iguales. Combate team Naga. Servisyo team Barili. Bansky. Answered by Elmer.
William. Out of the box. Side out. Poro latong score. Servisyo Elmer. Para 5. Elmer. A good item delivered by Elmer. Wa kaalma ang Team Barili ato tiraha. Kuatro 5 ato score ha, 4-5. In favor of Team Naga. Elmer. Elmer again. Pang. Net bag. 4-5 ato score ha, 4-5. In favor of Team Naga. Decision game. Servisyo Bansky. Elmer. Bundak dahil sinarangkain Buster Saggang Elmer. Una Bansky. Counter sa diri. Una. Ayay. Bansky. Aray ko. La kariha. Gol, waman sini. Tawa. Oy, gisaw, gisaw. Wala may ulbong pa naglalis. Kaya doon na sila ay agreement bayan aning masabod sa kuryente. Wala. Nagtinudlo ay na sa langit. Okay, 4-5 bola sa Team Naga. Sponsors of this bakbakan by sa Mayor J. Sige, Konsihal Eric Espinosa. O na to sponsor under William Oberis Promotion. Organizer Konsihal Jobert Baruman. Pista ron diri ba? Boss? Ha? Happy fiesta diri ha in advance diri sa Puro Konsi this coming May 15. In honor of Labrador. San Isidro Labrador. San Isidor. Igual 5 na. Here comes Bronson. Sky high na yung tato ang di Asusina Bomber pero sumablay mga birds. 5 ball. William Oberes serving. Elmer. Papart. Double barrel attack courtesy of Elmer and Ernie Basalan of Team Naga. Size 5. O ang Maricel Anthony Chicharon na mapalit na ninyo sa mga branches sa Sangat San Fernando, Abugon, Sibunga sa Karkar Chicharon and Delicacy Store. O diha sa Poblacion Karkar na diha ang Maricel Anthony Store o sa Guadalupe Karkar o sa Kansohong Talisay City. La. O giguto mo sa inyong biyahe diha sa SRP Road, drop by mo sa Kan-ana ni Maria laay mga lamian nga mga putahe diha. Nariya ang puchiro, nariya ang balbakwa, humba o lechon kawali o aduna pa diya ang karkar lechon. City 5 na in favor of Team Naga. Bronson Asusina Bomber. Banske. Bronson, nice move. Ang galing by William Oberes. O shout out sa Samargas Game Farm o sa sugangan ni Didrian. Mao na sponsor sa ato ang big event diya sa Lapas Dalagit this coming May 20. We have one D League Class A bakbakan and women bakbakan. O na ato ang big event diya. La! Wa kapanagang si Raymond the Drunken Master. 9-5 na. The momentum is on Team
Naga. Serbisyo. Para Gis. Last 3 na mga birds. Ang team out of the box. Ang tira ni Bansky. G5 na laban Team Barili. Puso. Tatag. Drunken Master, overhead shot, answer by William. Finishing. Kaya. Hindi man, tinablan ang Team Naga. Kaya. Bronson, corner. Dapag yun. Naray. Kaya. Nagbalit proof man ang Team Naga, pero out ni Ernie. Out of the box ang tira ni Papa Ernie Basalan. G5 kumbati lang. G5 mga Borsaris to 12. Kinsa kay maunas finish line na ni. Drunken Master. For it on Bansky. Good item. Kuyaw kayo na yan. Nakakanlat sa si Bansky. Killer shot coming from Bansky. G-size na mga birds. Bronson. Ana Rimon. Bansky. Heavy rainfall coming from Team Barili. Kariha. Putukan mo. Putukan mo. Ege. Tapusin mo na. Kill them. Kill them. Bang! Labaw sa dito. Away out of the box. G-size sa mga boards in favor of Team Naga. Last 2 ang Team Naga. Oh. Ay! Bukya ang tira ni Elmer. G-size mga boards ha. Overhead. Inside City G's na mga boards. Nako. Servisyo Bansky. The Drunken Master. Answer by short si Bronson. G-City ha, G-City. Side out a bola sa Team Naga. Servisyo Erne. Bronson. To Santo. Good. Counted on si City. Wa masaw. Na sila agreement ha. Pwede sawon basta masabod. Bansky. Kailangan may dipinsa sa Team Barili. Okay. Side out. Pamatay sunog sa Team Barili. On si City na. Kini para utso. Bronson. Bansky. On the move. Bronson for the kill. Struggling si Papa Erne. Pero kuha pa. Nako. Ganda ng palitan. Bakbaka na. Nagkaputuka na. Bang! Good item. Brilliant move by Bansky. Otso. 11 na. Servisyo Raymond going for the kill. 9-11. Last 3, last ball. Yawan ni Dua. Ngilo-ngilo ba nga katul-katul. Maoni. Milapos na sa do. Buinasa ni The Drunken Master. Buslot ang dipinsa sa Team Naga. G's 11 na. Last 2 na mga birds. Papalapit na tayo sa finish line. On si G's.
Utok na lahugay lang sa pag-relax. Servisyo Rimon. Para Igualis. Oh, Ay, nako! Kuha pa, Erne. Bansky, Milaras. Yay. La. Pa, full throttle na si Bansky. Ring! Ring! La. Poriton! Pang! Sabi ni Elmer, yan lang yung kaya ninyo. Ito. Saggang oh. Kinain lang sa Team Naga. Nakapabura ang Team Naga. William! Tuara saggang yapon. Grabe ang binughaay mga birds. Woo! Bang! Pasyo! Gikaingin ang kilid ni The Drunken Master mga birds. Igualis 11. Grabe ha. Oy. Binakbakay yun sakto ba? Ito pagkakataon sa Team Barili para tapusin ang laban. Ay, daog yun. Tang, malasag yun sa Team Naga. Urdo yun ang Team Naga. Congrats Bansky, Bronson, na Rimon. Sila to ang champion sa atong bagbakan diri sa Purok 11. Barangay Bunga, City of Toledo.